বন্ধুরা, আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো দেখো আমার ভিডিওটা কন্টিনিউ, তো আমাদের ব্লগটা দেখো তোমরা, তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। তো এখানে বাঙালি লোক এসেছে কলকাতা থেকে, হয়তো এসে যে ট্যুরিস্ট ঘুরতে এসেছে। তো তোমাদের দেখাইতেছি, দেখো অনেক অনেক লোক, দেখো সবাই আসছে অনেক দূর থেকে। আমাদের তো চড়ার মতো কোনো সামর্থ্য নেই। আমার দুইটা টাক সামাইছে, ইন্ডিয়ান মনে হয়। হ্যাঁ, বাঙালি মানুষ টুরিস্ট। বাঙালি মানুষ गाइस देखो क्या कर रहा है ये लोग। हमारे इंडिया से आया है टूरिस्ट आया हमारे इंडिया से इधर घूमने के लिए भूटान में। देखो क्या क्या इन लोगों को करा रहा है। बंगाल का, कलकत्ता का होगा, কলকাতা থেকে এসেছে। কত কি করাইতেছে ওদেরকে, মানে বোকা বানাইতেছে, বোকা বানাইতেছে কীভাবে, কি করাইতেছে ওদেরকে নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে। কি বলতেছে এদের, এত কিছু কিন্তু বলে না এদেরকে, টুরিস্ট দেখে এদেরকে এত কিছু বলতেছে। देखो कितना सारा लोग दिख रहा है इधर, बहुत सारा आदमी दिख रहा है इधर, दिख रहा है इधर टूरिस्ट आया है। हम लोग तो इधर काम के लिए आए हैं, तो हम लोगों को क्या है, ये लोग आया तो देखते हैं इंडिया का इतना पैसा। ऑल द बेस्ट। कोई ना दादा, ओ दादा ऐसे जा रहा है, देख रहे हो इधर जा रहा है कैसे। ये बंगाली लोग को क्या क्या दिखा रहा है, हम भी बंगाल का है। डर नहीं लगता है क्या, देखो क्या